स्मरण करी मोर प्रणाम जनाई आरंभ करू। आउ केते काल अपेक्षा करी समय को आउ केते काल अपेक्षा करी समय को केते काल आउ जाबड़ी धरिबी अनिच्छा रे दुर्विषह किछि तो लागुनी भल एठी स्वप्न मो जीवन सब एठी अवस्था। आज सामेश्वर पीठ हरिलो ठारे अखिल चक्र जो महाविश्व मिलन अनुष्ठित होउची ता सामेश्वर आंचलिक उन्नयन परिषद सहयोग अनुष्ठित होउची। अखिल चक्र अनुष्ठान एक राज्य स्तरीय अग्रणी अनुष्ठान। आपण माने जानती अखिल चक्र होउची एक नियारा अनुष्ठान। ये अनुष्ठान अन्यान्य अनुष्ठान भली साहित्य संगठन भली से कार्य करे ना। यह समाज रे संस्कार आनिबा पई समाज रे परिवर्तन आनिबा पई एवं समाज रे साहित्य को ठीक भाव विनियोग करिया पई एवं अवलुप्त प्रतिभा स्मृति को रक्षा करिया पई अखिल चक्र और कार्य करि आसी। तेणु अखिल चक्र रे जो कलुषित परंपरा कलुषित समाज गोटे परिवर्तन आनिबा पई सब बेले लागिची एवं साहित्य माध्यम रे साहित्य कवि कविता या माध्यम रे समाज किभली परिवर्तन हेब से अखिल चक्र उद्यमी। यह व्यतीत पूज्य पूजा परंपरा एक निहाती आवश्यक समाज से अखिल चक्र बद्धपरिकर एवं अंगीकारबद्ध। तेणु यही सामेश्वर पीठतार जिते विकास निमंते एठारे एक अखिल चक्र पक्षर भारत माता प्रतिमूर्ति अन्यान्य विभिन्न अनुष्ठान ठारे जो राधानाथ राय गंगाधर मेहर ये बहुत आमर पूज्य पूजा व्यक्ति प्रतिमूर्ति स्थापन करें उद्यम करुचु। अखिल चक्र समग्र ओडिशा रे तार जो लक्ष्य रखी एवं जो समाज संस्कार पई जो चेतना टी सृष्टि करिया रखी से आगे चलू समस्ते सहयोग करंतु। समस्त बंधु माने जो माने एथिप्रति आग्रही से माने आगे आसंतु यह ही मोर कामना। मधुबाबू तो होती स्वाभिमान प्रतीक। से जो स्वाभिमान शब्दटी छाड़ी जाइछन्ति स्वाभिमान कथा कही जाइछन्ति वास्तव रे ताहा एक महान से स्वाभिमान को यदि आमे धरी रखि परिबा ओडिया जाति पई ओडिया भाषा पई ओडिया साहित्य पई ताहाले आमर विकास एवं आमर राष्ट्रीय किंबा विश्व दरबार रे आमर उत्तरण निश्चित भाव में घटी था। किंतु आमे तांग स्वाभिमान वास्तव स्वरूप को आमे प्रकटित कर पारिना। परिषद मिलित अनुकूल्य आयोजित विश्व मिलन कार्यक्रम अवसर में आयोजित सभार बरण्य सभापति मंचर उपस्थित समस्त महार्घ अतिथिवृंद मंच सम्मुख उपस्थित थिबा साहित्य प्राण समस्त कवि कवयित्री सम्मानर अधिकारी श्रीजुक्त हरिकृष्ण पन्ना महोदय वर्षर जो उपवेशन करने समस्त जानती से अंचलर बिंझारपुर पंचायत समिति जड़े विशिष्ट व्यक्तित्व विशिष्ट राजनेता विशिष्ट रणपुर ग्राम पंचायत प्राक्तन सरपंच एवं जड़े सुवक्ता सुसंगठक श्रीजुक्त अटल बिहारी नायक महोदय एवं स्वाभिमान दिवस रे एक नूतन ओडिया नूतन वर्ष एवं पवित्र महान महापुरुषंकर जन्म जयंती उपलक्षे आज जो कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि ए कार्यक्रम रे मंच रे मोर समस्त पूज्य विज्ञ प्राज्ञ बहु विशिष्ट दुनिया नीति नियम आचरण उच्चारण समस्त विषय को अनुध्यान करी जहांकर कलम चले एटी समस्त उपस्थित थिबा मोर साहित्य प्रेमी अनुरागी कवि बंधु मान को आम अनुष्ठान तरफ अखिल चक्र तरफ आपण मान को साधु स्वागत आम सब प्राय जारी रखिता। आपण अनंत भारत माता ठीक सम्मुखरे गोटे देखिए शिमिली गछ ताला गछटी अच्छी जो ब्रिटिश मानकर ऑफिस था कर आदाय कर गृह था नुआ बंधु आसते मुझे दौची घोड़ाशाल था
से एठी कर आदाय करथिले सेठी रही कि तांकर दबदबा जाहिर करथिले अंचलकर जनसाधारण प्रति निष्ठुरता कर आदाय करबा जो निष्ठुरता थिला ताही परिलक्षित करिछि आपण निकट रे देखि परिबे आपनकर शहीद पीठ एठु गोटे किलोमीटर आगे को गले आपनकर दक्षिण पार्श्व गले कलामाटिया ठारे सेहितपाई आमे को गोटे एक ऐतिह्य क्षेत्र से क्षेत्र महिमा मंडित करने से क्षेत्र को आमे भी जानी नथिलु जार नाम कोठिटिया संपादक महोदय हरेकृष्ण पंडा राज्यवर्धन धल महोदय से कथा को उद्भावन कले एवं ताकू जाई से क्षेत्र रे आमे प्रत्येक वर्ष जनवरी 26 अगस्त 15 रे जनवरी 26 रे से क्षेत्र जाई करि पारुटे सुकुला थाए काना एटी रास्ता नाही तेणु सेठी जाई आमे पताका उत्तोलन करतलु एही प्रकार असुविधा अगस्त 15 रे आमे एही क्षेत्र रे करतलु सेया को परिलिखित करी भारत माता प्रतिमूर्ति तांको संकेत दिया जाय कि से कार्यक्रम हेछि सेति पई आपण मानकर ऐतिह्य क्षेत्र रे गोटे कलम उठिबो बोली के आमे आशा बंद करूछु अनुष्ठान तरफरु साधुवाद जणाउछु धन्यवाद तोर महत्व एते जो कलम मुनरे लेखि 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 सती राउत राज दिया आमे 12 वर्ष बाजी राउत को लेके दिल्ली दरबार तांको नाय को थापी देई परिले सही बोली सणित हो ये अंचल रे जते ऐतिह्य क्षेत्र अछि ये अंचल रे जते विज्ञ भाग्य व्यक्ति अछन ये अंचल रे जते गुडे दक्षता अछि से दक्षता प्रतिपादित हो ये अंचल रे ऐतिह्य प्रकाश हो समाज रे मुख्य सतोद आदिर युव समाज को छात्र समाज को वार्ता जाओ किछि वर्ष होला एटा लुप्त हो जाय से वासनाटा को पुणी आपण महकई दंतो अन्नता ही अनुभव करंतु मो माटी रे मो बापा मो जज मो ता बापा कोन थिले सेतबळे शिक्षा रहिबो समाज चुनी चिर ऋणी होई रहबो आपण कलम मुनर एठी जते बसिचंती मंचर समस्त लेखक कवि गालिपिक आपण माने मध्य सम्मुखर अछंती समस्त से आमे छार आमे जानिबो आपण कलम मुनरु ए इतिहास ए कथा को नहीं आगु को बढ़ी चलिबो मोर आशा विश्वास भरोसा समस्त शेष पुणी थे कृतज्ञता ज्ञापन करी मु मो वक्तव्य को सांग करूछि अखिल चक्र संपादक को अनुरोध करुछि से प्रारंभिक सूचना प्रदान वर्तमान समय में कहूँ जे अखिल चक्र अनुष्ठान सबू अनुष्ठान ठारू नियारा अखिल चक्र अनुष्ठान अन्यान्य अनुष्ठान भई एक अनुष्ठान नुह मु प्राध्यापक वैकुंठनाथ परिड़ा शिक्षाविद शक्तिपीठ अरिलो जाजपुर रे जहाँ को आम सामेश्वर पीठ बोली कही था सामेश्वर आंचलिक उन्नयन परिषद तरफ महाविश्व मिलन एवं कविता पाठोत्सव ये आयोजन करा जायतिला एवं यही कविता पाठ उत्सव रे प्राय भद्रक जिल्लारू केन्द्रापड़ा जिल्लारू एवं जाजपुर जिल्लारू लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिक माने कवि कवयित्री माने एठी जोग देइथिले एवं से माने एठी जो साहित्य को रुद्धिमंत करिया पाई एठारे समवेत हेले सेथिपाई समस्त को अनुष्ठान तरफ साधुवाद ज्ञापन करा जाइछि। मु मुख्य वक्ता हिसाब रे मु आसी जतबेले निजे एपरी एक आयोजन को देखिली निजे मध्य अभिभूत हेली एवं मोर सबु बेले सरकार पाखे निवेदन रोची ये एक अवहेलित पीठ याकू जदि सरकार दृष्टि दियंते ताले निश्चित भावे आगामी दिन रे बहु साहित्य कार्यक्रम मान अनुष्ठित होता एवं सामेश्वर पीठ मध्य उन्नति आड़क जाए विष्णुचरण समस्त अधिवासी मानकर मध्य एई नदी प्रति किछि कर्तव्य अछि बोली जी हमको सूचई देइछंती एवं आजिर उद्घाटक एवं ए मंचर मुख्य अतिथि मानक भरी विज्ञ प्रज्ञ लोक मानकर उपस्थिति जोटी से मंच आज महान हेछि से मंच आज महान मिलनर मंच आउ साजीव ज्ञानार्जनर स्नान पीठ पुणी थरे आपण मानकु स्वागत करुछि कारण अतीत वास्तव नुहे वर्तमान सर्वस्व नुहे
ভবিষ্যত অনাগত আপন ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛାମୁଡ଼ିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବା এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানର କଳ୍ପ ଫୁଲଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଛପି ବସିଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେ ସହିଛନ୍ତି ଅମାପ କ୍ଳାନ୍ତି ଶ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ବେଦନାର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେମାନେ କେବଳ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ପୂଜାସ୍ପଦ ମଧ୍ୟ। ଅତୀତ କହେ ଇତିହାସ କଥା। ଗାଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ପରିକଳ୍ପନା ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ମୁଷ୍ଟି ଭିକ୍ଷା କରି ଏ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭୁକ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧଭୁକ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପଟୁଆର ଚାଲିଥିଲା। ଯେ ମନ୍ଦିର ଗଠନ କରିବାର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି କେତେ ଥିବ, ସେ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଆମର ଆଳି କନିକାର ରାଜ ପରିବାର ଏବଂ ସାଇଦପୁରର ଜମିଦାର ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦାନରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଅତୀତର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ। কর্ম সিদ্ধান্ত অর্থ হচ্ছে আপনার যা করবে তাহাই পাইবে, তাহাই কর্ম সিদ্ধান্ত। তেমন যেতবে মানুষ যা কিছু করুছি সে জাঁব যে মু এইটা পাইবি। হলে কি নাই গোটে লোকটে পিলাটি জন্ম হল, প্রথমে দেখা যে মা গর্ভে জন্ম হচ্ছে সে মা বাপাঙ্ক সম্পর্ক কেমিতি অছি। কেন প্রোগ্রামিং কহলি না, গোটে হচ্ছে বাপাঙ্কর সহিত বাপাঙ্কর কিছু গুণ নেই জন্ম হব, সে গোটিয়ে ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ପହଞ୍ଚ ମାନେ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହଉଛି, ସେ ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମା ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ମହାଭାରତରେ କଥା। ତେଣୁ ଯେତେ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଛି ବାପା ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମାନ ହଉଛି, ବାପା ମଦୁଆ ହଉଛି, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ। ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହଉଛି କଣ ପାଇବ, ସେୟାକୁ ଧରିକି ସେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ନା। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ସମାଜ ଏମିତି ଅଛି, କଣ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷ ହେଇକି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛି ପଶୁ ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ହଉଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୋ ପିଲା ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ପଇସା ସଦସ୍ୟ କିଛି ମନା ନାହିଁ, ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଦୀପଟେ ଜଳେଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀପଟେ ଜଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଅନ୍ୟଟା ମରିଯିବ ତାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଠିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଅଛେ ସେ କହୁଛୁ ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଅଛେ ଆମର କର୍ମର ଫଳ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଏ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କାହିଁକି ହେଇପାରିବ? କାହିଁକି ସାମେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବନି? କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ଆମର ମନୋଭାବ କମ୍ ଅଛି, ଆମର ସହଯୋଗର ପଛକୁ ଆମେ ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ସାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ନେବା। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ନହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଭୋଜନ କରିଦେବା, କବିତା ପଢ଼ିଦେବା ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି। ସର୍ବେ ଚ ସ୍ୱସ୍ତି ଭବତୁ, सर्वे शांतिरस्तु, सर्वे चह शांतिरस्तु। जय जगन्नाथ, जय बाबा सामेश्वर। रवींद्र कुमार परिड़ा, सह संपादक अखिल चक्र। अखिल चक्र
ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସାମେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ମହାବିଶ୍ୱ ମିଳନର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଏଥିରେ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥିତ ଚଷା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା राज्य गठन करने जहाँकर अनन्य भूमिका थिला मधुसूदन दास जन्म जयंती आज पालन कराउछि एवं यही कार्यक्रम माध्यम समस्त ओडिया मान उत्कल जननी सेवा करने प्रेरणा और उत्साह जोगाई चित्रानंद दास मधुबाबू करते गोकुलानंद दास जो ये मैट्रिक पास करगले मधुसूदन दास मैट्रिक सहित पाखे कम कर कटक बहुत जान पहचान था तेणु से पहुँचले पोता मैट्रिक पास करला सी कहले मैट्रिक पास कर पिला आनी किराणी करने तू जा ता व्यवस्था मुझे कौन कर ये कहला गोकुलानंद दास कहला मुझे पढ़ाई पैसा ना सी कहले मु चिठी लिखुची कलिकता से जा बाहर पहुँच से पाठ पढ़ेबे से कलिकता उठेले के विचित्रानंद दास एवं जो मधुबाबू आम देखुँ आज ओडिशा निर्माता बोली कहूँ गठन करने पचर जाजपुर लोकर हाथ रही से होती विचित्रानंद दास जहाँ प्रतिमूर्ति आम स्थापन कर गत मास एप्रिल मास 1 तारिख दिन एबे आमर समय है जो जाजपुर महाविश्व सम्मान 2026 सामेश्वर पीठ हरिलो जाजपुर श्रीमती बीणापाणी सावर मानपुर आली महोदयेषु शिक्षा और साहित्य जगत में आपण जड़े उज्ज्वल तारका छात्रवत्सलता और नीतिनिष्ठता क्षेत्र में आपण जड़े विरल कीर्तिधारिणी समाज और संस्कृति आपण प्रतिबद्धता को सम्मान जनाई अखिल चक्र ओडिशा आपण को महाविश्व सम्मान सम्मानित करी निजको गौरवान्वित मन करुछि। अखिल चक्र ओडिशा जाजपुर गौरांग चरण दास स्मृति सम्मान प्रदत्त केन्द्रापड़ा महोदयेषु सप्त भितरे अर्थ भरी सेमानकु सदातीत और सम्मानित करती आपण कविता ओडिया भाषार सहृद दे आपणकर कविता बहु भारतीय भाषा अनुदित और आदृत हुई अछि भाषा साहित्य और संस्कृत प्रति आपण प्रतिबद्धता को सम्मान जनाई अखिल चक्र ओडिशा आपण को संवर्धित करुअछि। मु किसी नुहे मात्र आपण मानकर सानिध्य सहयोग एवं सहानुभूति बल मु आज एठारे आपण मानक सम्मुखें उपस्थित हो पारि तेणु मु सारा जीवन आपण मानक पाखरे अनुष्ठान पाखरे चिर ऋणी हो रही सर्वोपरि मोर कर्तव्य संपादन में मते साहाय्य सहयोग एवं प्रेरणा जोगाई मोर मामू हरेकृष्ण प्रधान मोर बापा कान्हूचरण सामल मोर शिक्षक वीरनाथ दास मोर कर्मगुरु गोलेक प्रसाद दास एवं सहकर्मी जयंती नायक सहकर्मी वाणीवल्लभ दास एवं अन्यान्य सहकर्मी मानकर प्रेरणा उत्साह और सेमानकर सहयोग फल मो कर्तव्य संपादन यथेष्ट अग्रसर हो पारि। बहु पुरातन अनुष्ठान अखिल चक्र मु कॉलेज पढ़ला समय भी मुझे जानी अखिल चक्र राज साहित्य अनुष्ठान संस्कृति संपन्न अनुष्ठान से तार अग्रगति रे आगे चली मत भल लगे
ଅଖିଳ ଚକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କବିକୁ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଥାଅ, ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଥାଅ, ମୋ ନିଦରେ ମୋ ଜାଗ୍ରତରେ ତୁମେ ଥାଅ, ମୋ ପ୍ରତିଟି ପଦପାତରେ ତୁମେ ଥାଅ। ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଛୁଏଁ ଅଥଚ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଛୁଏଁ ଅଥଚ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଥିଲେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାକୁ ଛୁଇଁପାରେ, ତୁମେ ଥିଲେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାକୁ ଛୁଇଁପାରେ, ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଆକାଶ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ। ତୁମେ ଥିଲେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାକୁ ଛୁଇଁପାରେ, ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଆକାଶ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତୁମ ଭିତରେ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତୁମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତୁମ ଭିତରେ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତୁମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର। ଆଉ ମୁଁ ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥୀ, ମୁଁ ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। କେବଳ ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ, କାରଣ ସଭାପତି ହେବା ଗୋଟେ ବିମର୍ଷ ଭାଗ୍ୟର କଥା। କାରଣ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ କୌଣସି କଥା କହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛି ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଖିଏ ନେଇକି ମୁଁ ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ 5-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଲଞ୍ଚ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କବିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯିବେ। ଆଜି ଏଠି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା କି ସାହିତ୍ୟ କରେ କ'ଣ। ଯଦି ମଣିଷ ପ୍ରଯତ୍ନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ହୁଏତ ମନ୍ଦିର କରିପାରେ, ସେ ହୁଏତ ସାହିତ୍ୟ କରିପାରେ। କାରଣ ଆମେ 1200 ବର୍ଷ ତଳେ କିଏ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ କରିଥିଲା, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ତାକୁ ମନେ ରଖିଛି। ସେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିନାହୁଁ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କର୍ତ୍ତାକୁ ମାନେ କରିଥିବା ରାଜାକୁ ମନେ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଏକଲା ମଣିଷ ପ୍ରତି ତାର ଆବେଗ ଓ ସମ୍ବେଦନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ଇତିହାସ କେବେ ଏକଲା ମଣିଷର, ନିସଙ୍ଗ ମଣିଷର କଥାକୁ ଇତିହାସ ସ୍ଥାନିତ କରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଇତିହାସ କାହାର କଥାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରେ? ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ମହାରାଜା ଆମ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏକଲା ମଣିଷର ସ୍ୱର ନଥାଏ। ସେଥିରେ ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଥିଲା, ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟ ଏକଲା ମଣିଷ ବା ନିସଙ୍ଗ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟ ବେଶୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କବିତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଏଠି ଆଜି କବିତା ପାଠ କରିବା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୀ ସଭାର ବିଦ୍ୱାନ ମଣିଷ ଭଳି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଶ୍ରମ ଆଉ ସ୍ୟୋଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଖରାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ପୁରୀ ସଭାର ବିଦ୍ୱତ୍ମାନଙ୍କ ଭଳି ଏ ସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ମହନୀୟ ଏବଂ ଗରିମାମୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅମର କରିବ, କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସମ୍ପଦ କି କାହାର ସଫଳତା ଆପଣ ଯଦି ବୃତ୍ତିଗତ କହୁଥିଲେ, ଆମର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପଇସା ରୋଜଗାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଫଳତାର ମାପକାଠି ଧରି ଦେଇଛୁ। କିଏ କେତେ ସେ କହୁଥିଲେ ଆମେରିକା କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗଲେ ତା ସଫଳତାର ମାପକାଠି ନୁହେଁ ବୋଲି। ପ୍ରକୃତରେ ତା ଆଦୌ ସଫଳତାର ମାପକାଠି ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଶର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଡାକ୍ତର କଲୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କଲୁ, ସେମାନେ ଯାଇକି ସାଇବର କୁଲି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶର ରାଜସ୍ୱକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗରିବ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କର ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କରଦାତାଙ୍କର କର ସେମାନେ କିଛି ପରିଶୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଶମ୍ଭୁ ଜଣାନନଯୁତ ତୁଣ୍ଡିଶ୍ଚ ଲମ୍ବୋଦର ସିଂହ କେଳେ ବୃଷଭ ମୁଷିକ
जेसां निजो वाहनं इतोथं शम्भुगृहे विभिन्नमतितो सदाैकं वर्तते। बड़ा विचित्र आमर सामेश्वरंकर परिवार तांको भितर एते विभेदता रही कौनसी देवता भितर नहीं। आपण माने समस्ते जानती शिवं मुंड माଳରେ तांको बेक आच्छादित साप को अंटारे बांधी किंतु तांको स्त्री पार्वती भूषण सबु बेले अलंकार प्रिय। तापरे तांको पुओ गणेश और कार्तिक जनक वाहन मयूर आउ जनक वाहन मूषा एवं बासुआ बलद रहिले सिंह रहिले मूषा रहिले केवल खाद्य खादकर संपर्क किंतु ता भितर एकता रही। कथा कहबार तात्पर्य होछि विभिन्न जिल्लारू आसीथिबा विभिन्न स्थानरू आसीथिबा ब्लॉक रू आसीथिबा कवि माननकु प्रथमे मु धन्यवाद देवी कवि और कवयित्री माननकु बहु स्मरण करी मोर प्रणाम जनाई आरंभ करू। आउ केते काल अपेक्षा करिबी समय को आउ केते काल अपेक्षा करिबी समय को केते काल आउ जाबड़ी धरिबी अनिच्छा रे दुर्विषह किछि त लागुनी भलो एठी स्वप्न ओ जीवन सबु एठी अवास्तव बंचिबा नारे आउ डंगा पानी रो पहाचरे काठ जोड़ी तू चिरकाल मो जीवन्यास पानी रो पहाचरे काठ जोड़ी तू चिरकाल मो जीवन्यास तो डर रे डम डम डंबरू तेई पड़े धैर्यर सीमारेखा चेरी अदम्य अहंकार हुंकार तो सप्त पंजारे मो पंजरा भी गतिशील चमड़ा को गंठी करी सजई देइछि मोर अष्टांग शरीर मुहरे मुह मोड़ी तो शरीर रे अभाबुड़ी चालू थाए मो आंठू गंठी जानू यौवन काठ जोड़ी तू जीवन मृत्युवंत सत्वधर। आज हूँ स्वाभिमान दिवस बा आमे मु जने लयर हिसाब रे कहे वकील दिवस लयर्स डे। यही लयर्स डे रे मोर गोटे कथा मन पड़ुछि अप्रैल 28 रे मो स्वर्गत पिता जेते बेले ये धाम रे थिले ताके आपूर्ति करूछि बापा बापा तमे आरो पारी रे थाई मते थरे शिखई दियो तमर से महामंत्र केमिति ढक ढक करी पी हुए असहणी दुख केमिति ढक ढक करी पी हुए असहणी दुख आउ छातीर को पाखरे रखिले दुख को जना पड़े नहीं कष्ट छातीर को पाखरे रखिले दुख को जना पड़े नहीं कष्ट। बापा तमे केबे बैशाखी मध्याह्न केबे शीतुआ सकाळ एते छोट छाती रे केमिति तमे बही पारुथिल आम ए घरटा जाकर जंजाल। मोर आज कवितार शीर्षक कविता कवितार अभाव पड़ी बोली तो कवि कविता लिखुछि कवितार अभाव पड़ी बोली तो कवि कविता लिखुछि ना कविता लिखिबा दरकार बोली कवि कविता लिखुछि।